Next letter N, 32. N32. From letter I again, number 25. I25. 25. Next letter G, 54. G54. 54. 7. B, number 7. Lucky number 7. Next letter O, 64. Oh, 64. 1 year to go. Wait for retirement. 64. Letter B, 5. Nahinay ko no, sir. May 40 ka cards. Erasing. Okay, next letter O, 71. Oh, 71. 71. 71, yes. Dapat kumakadaw ka, Chris. Nakoy kalas ha. Wara. Wara ba ya? Ano, logi ba ya? Ano tirada? 74. Oh, 74. 74. What's up? From letter G, 49. Ayan, tara, sir. G49. Sir. 49. Letter N. Another letter N. 36. 36. And 36. Down da? From Down. letter I, 27. I27. 27. Ay, doon ka card. Correct. Hello. From letter I, Hello, sir. Wash it out. Wash out. I30. Dari 30. na, dawag na, bingo. Dawag na. Hindi nagdawag. from letter O, 72. Why Oh, 72. 72. Why di nag-anpila na ka? Ay, dali. Saka pa akong bugas. From letter Naba ko asawa. B, 3. Shout. Naba ko asawa lang ko. Sino yung si Wilski? Lawan ako asawa lang ko na. Yaw na yung sa dila. Ah, sa atin lang, hilom-hilom ra. No. Ako TikTok po kayo, dextrose. Okay, next letter O, 62. Oh, number 62. Oh, 20. I20. I20. 20. Hoy, bagasa na, Kurt. Hoy, bagasa. Nagdawag ko tabi. Letter O, ang paborito ko Ay, na 22? position, 69. Ha? 69. Favorite paborito rin favorite yun. number 8. Laway. Ay. Hindi ko yung letter B, 15. Ano na, bagot-bot pa ng bayo. Ay, mga bayo. B15. Nagasugat ang kilay. Dinagdawag, Waka subay. Ah, na, dinagdawag. Baka Number tuba. 9. Wala man. O, 5. Naglibot na sa upat ka. Kailangan cards, 5. 5 lang. Lagi padala sa Sir Vinray. Pero sir, sorry. Kaya ginima lang good siya. The more the entry, the more the chance of... Oh, 12 na. 12. Next, Letter G. Oh, nakakay pao. Na, ano, 5-0. Zero? Si Quinta sa letter G. na G. Letter O, Limbo mo na, Lods. Oh, 61. Oh, 61. from letter N, 39. And 39. And 39. From letter I, Dog. Share out. Ay, tama na gamay. 19. Bir na, bir? 9. Ah, okay na, bir. Okay, yan na. Pildi, daog din na. Shot pa na. Para makadaog. 7. Oh, 67. 67. Yan na sa Another inyo. number from Hi guys. 44, letter N. Musta, daog? Letter N. Bushri. 44. 44 sa letter N. Siwit ba? Siwit ba? Ay, pagkatawa ng bibig. Ano katawa? Makayati. Next. Sa, sir. From letter I, 22. Letter I, 22. 22. From letter G again, number 59. Okay, G59. 59. 59. What's up, dogger? Is the Shout correct. out ka sa ano? Happy May Pista pin na. sa 22. May waiting na, pila. Waiting. Pila ka ba ang waiting?
Dito ya, man dito. Pila na kan? Upat na kan. Okay, focus sir. From letter G. Letter G. 58. 58. 58. This is the correct. Next letter from letter N, 34. And 34. 34. From letter G. Letter G. 6. 46. 46. Isa na. My God, isa na kan! 25 na! Ang oran nyo yung mga cards. Batong bingo na ka mo. Blackout ha? Blackout. Okay, next letter from letter O. 70. 070. 70. Ajari isa. From letter I, 29. Letter I, 29. 29. 29. From letter I again, number 28. I, 28. 28. 68. Oh, 68. 68. Niligas na isa. Tama? From letter A. Okay, one possible winner. Any other? Blackout, kita blackout. Sir, knockout, sir. Nice. Listen some nice guys. I'm out and now, ha? Basta-basta pag may time. Kaya mo na itong turtle cell. Blackout na ito. Hey! Blackout. Blackout. Dog. Dog. Let's move on. From letter N, 37. And 37. 37. Ya, dito. What's out? And 37. Letter I. Letter I. 21. Okay, let's double check. Double check. Oh, sana ka dagan We have two possible Kaya ka daw? winners. Five possible winner. Ano na? Pag-ampo ka mo sir, nabubuan yung tanan mo. Ha? Ya, go. Ay, pakikakabati. Dapat may first runner. Pwede ba yan? Pwede ba iaun? Okay, time pa kadali ha. Maya ka. Wait. Mamibig. Maya ka una na kuluntihan ito last na number. Gadagan siya. Dinagdaog. Ya, dinagdag. Before na Wala, libat na. 21. Shot mo no. Sabi ko sa mga amor. Oh, bingo. Nasayawin na mga amor. Okay, let's double check if the card Bingo na nga, gusto ko yung adog. we will award to the first. Bakit mag-isa ka lang dyan, Sir Ryan? Hindi naman pala mag-isa kasi makakot award mo lahat. Iniwan nila yung bingo nila sa akin. Lang, Sir Ryan lang. Sinakyan, Sir Ryan. Kaya di na nanalo. Sir Ryan sa Clam. Masyad, Sir Clam. Ang pakwarta. Kung wala Tama, nag-timing naman ako. Congrats naman. Shout out sa mga shoota ng mga manloloko. Sino? Daho. As responsible citizens. Yaman lagi. Shout out sa lahat ng mga shoota ng mga manloloko. Yaman lagi din. Tagtayan mo. So please, pakipunit na ay ang mga basura sa Awan si Mrs. Out. Okay? What's up, Mananap? What's up, Mananap? 4 stars sa green viability pero ang basura. What's up, Lods? Letski! Sabiras, Penny. Nervoso in the house. Don't be Mag-shoot din sa deep end. Yan na, tagkuha na kami. Okay, nakuha na. Yaman ka daw. Yaman ka daw. Ay, mama! Takabala.
Shout out idol, shout out. Kumusta idol? Kumusta na ito event kuhan? So far, grabe kalingaw. Kaya, pina idol. Hater na idol kamay. Thank you. Yan. Ay, shout out dog. Kumusta na ito event karon? Ha? Wala. Karon ako kapot. Wala kay ka. Ano. Cut. Okay raw eh. Next. Shout out. Yes. Ano? Enjoy. Oo. Karon na Mark. Kung pa kinabot kayo, Mark? sa Ayun lang, pagbayag kayo, Mark. PM para ba kayo, Mark? nasa second gana. Pwede na mag-enjoy. Ha? Watch out! Hi! Ayan! Robert, Shout out! okay na? Tawagin na. Now, video gid ko. Ang video ko. Shout out. Hi guys! Kumusta atong event karon? Enjoy right? Our winner! Okay kayo. Shout out sa'yo, sir. Congrats. Okay na si Sir Sakal, bingo. Yeah. Congrats. Ano yung song sa iyo? Watch out! Shout out! Hey! Okay. 10 players for the Giant Volleyball League. Again, groups. Dito siya na kami doing. Familiar. Mga dogger. Once in a dogger. For the Giant Volleyball League. Yeah, 1, 2, and smile. Kumusta guys? Shout out guys, shout out. Watch out guys, ito yung tao guys sa libot niya ng Pilipinas. At ako'y humihilak. Diyan ka sa no. Kuya Mark! Kuya Mark! Baga nakita pa ta ganiya, pildi din ang daog. Eugene Jongjong. Ayun, shout out sa'yo. John Acosta. Kuya Mark, thank you. Basta lang kayo, ito mga iban, mga bayong na. Good luck, mag-adag ka mo. Mag-adag ka mo. Kuya Mark, magligon. Hala ka ay, maghakot. Sana all. Daw sini Manse. Ang bugtaw. Baso. Inay, mga panin. At sa ilayong. Sir, what's up? Sing. However. Wala na yung Romelin. Sakto na tara, Jer. Bye, sir! Yay, shot mo na, shot! Ano? Sir Rupert. Kuya. Sila. Kung madabas, kamo ay magpunit. Usod sa... Dalibang na masud sa... Time lang init. Inay na ba? Walay time. Ang una na duha na makatapos, proceed sa grand finals.
Sige, kailangan mahulog ang tulo ang pamakaduwa ang sunod na player. Mamati, grade 1 abogado. Okay? Pag makahuman, pag shoot, tulong abok ang pagayod ang next player mo. Duwa, unless mag-decide ko na mo pass sa likod ko ng pila mo balik. Kasabot, grade 1 strawberry. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sakto na ang practice. At again, kung mo pass, kung digit ka mo makashot, decide ka mo na sunod ka na player sa likod ka mo mapila. Okay? Kiray TV, ida. Passes, pakibantay please. Again, dili mo duwa ang next player kung di shoot ang tulo. Klaro? Nalaro po ako ngayon. Sige. Music ready. Go! Go! Ang fear, one player down. Fear, one player down. Ang discuss isa, may isa na nakahuman. Joke, may isa na. Sa likod, pila sa likod, kung tapos na. Buhat ang embarrassment, buhan na. Buhan na sa bang disgust. Bali. Okay. Ang disgust, tulo na kabuo. Tulo na kami. Yamawi. Embarrassment, upat na kabuo. 5 na, one last player. Okay ng embarrassment to grand finals. One last player for embarrassment. Proceed na sila sa grand finals. Okay. Embarrassment first to finish. Proceed grand finals. Okay. Last two for discuss. Okay. Maria, pinadakanin eh. Okay, we have winners na. Okay, pwede na mag-undas. Atras mabalar 20 na. Atras na ay. Hala, kagahin ang unang section durian. Atras. Atras mabalar 20 na lamang. Hala pa, pasabog si Ma'am Sara. Yes! Madam, pamipapara ba ako? Na-anxiety na ba ako? Fasis, ready? Anxiety, ready? Ready ang anger? Envy? Sadness? Okay. Sige. Let's start in 3, 2, 1, go! Fire! Halaga yun. Halaga yun. Ayaw mas Ampas. Tulang envy. Tulo na ka mo. Tapos mga silang anger. Gigil. Basta hindi na ako tayo.
Okay! 3 players done for sadness. Upat na nga ni sir. Ilan na sir ang second? Wala pa. Upat na sab. Nga dito lupa. Dito ha pa. Lord! 5 na ang sadness! First finisher proceeds to Grand Finals and Sadness proceeds to Grand Finals. Okay, sige, palarin pa lang ang anger, go. Anxiety, go. Sige, go. Kung sino yung pinaka-pindi. Mga pa-foreigner, hala pa English day. Yes. We have to win. Oh, ano? Pasabog. Unang sir, laong. Trial, ha? Ready, set, go! Hala! 1 point ang NV. Sige, service NV. Service and day. Hinahinayang bola kay base na naman grupo ni Makaduwa. Itong first game pa. Service NV. Relax, hinaya yaon. Kuya, apanin na mo ko yun! Uy, maluoy ka mo, may nabating plano gisuon sa ilayong to protect the entire ball. Yaoy diha sa ilawong. Sige, service HR bagan. NV. Service NV. Ready? Ready in 3, 2, 1, go! Naipasa na ang bola. 1, 2, 3, 4, 5. Hingkadat ogan si Amores. Ano sa Robert? Ay, wala ko mo. Ano sa? Score Sila may nila? score. Ano sa Doki? Score ng NV. Score Lausap ni Robert, score ng NV. NP. Klaro, hikon touch ni Ate Amor. Hingkadat ogan si Amor. Huwag lagay matouch. Okay, so 3 points ng NV. Di na makabuli. Olay pagpasobra. Olay gibati na to, Koman. 1 point ang Science Series. 1 point. Amo talaga yatag na akong engineer. Service in 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, okay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,